बहन और भाइयों अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान भी जी आपसे मुखातिब है। खैरियत मौजूद खैरियत मतलूब बलगल उलाबे का मालिही कशफत जाबे जमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। मुअज़्ज़ज़ बहन और भाइयों, हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम अपने साथियों से खिताब फरमाने के बाद आप सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खैमे में तशरीफ़ ले गए और बहन को सलाम करके बैठ गए। सैयदा की बेटी उठी, पहले भाई की गर्दन को बोसा दिया और फिर जुल्फ़ों को चूमा। इमाम ने हमशीर के हाथों और कलाई को बोसा दिया और एक दूसरे के पास बैठ गए। बहन भाई की तरफ हसरत ज़्यादा निगाहों से देख रही है और भाई हमशीर की तरफ ऐसे देख रहा है जैसे ये आखिरी मुलाकात है। दोनों के लब खामोश हैं, लेकिन दिलों की धड़कनों में ये पैगाम रसानी जारी है। दोनों ही सोच रहे थे कि सिलसिला गुफ्तगू किस तरह शुरू किया जाए। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने सकूत मर्ग जैसी खामोशी को तोड़कर सवाल किया, ऐ मेरी तक़द्दस मौब और अजीम हमशीरा, आपने आज से पहले इस तरीक़ा से मेरी गर्दन और जुल्फ़ों को बोसा नहीं दिया। मेरी अजीज़ बहन, मुझे बताओ कि इसकी क्या वजह है। सैयदा की बेटी ने वजह बयान करने का इरादा किया तो चीख निकल गई और रोकर फरमाया, ऐ शहजादे आलम, अम्मी की आंख के तारे और दुखी बहन के दिल के सहारे प्यारे भाई जान, आज मुझे अम्मी जान का एक फरमान याद आ गया है। मैं देख रही हूँ कि वो वक़्त सर पर आ चुका है जिसके लिए अम्मी हजूर ने वसीयत फरमाई थी। मेरी उम्र बहुत छोटी थी, बिनते नबी रसूल के आखिरी लम्हात थे। आपने मुझे आखिरी बार गोद में लेकर प्यार किया और फरमाया, मेरी बेटी, मेरी एक वसीयत याद रखना। मुझे तुम्हारे नाना जान ने बताया था कि मेरा हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। मैं तुम्हें वसीयत करती हूँ कि जब मेरे हुसैन पर ऐसा वक्त आए तो अपने भाई का साथ देना। फिर अम्मी जान ने मुझसे वादा लेकर फरमाया कि तुम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी हो, हैदर करार की बेटी हो, कहीं अपने वादे को भूल न जाना। ऐ शहजादे रसूल, मुझे अम्मी जान से किया हुआ वादा हमेशा याद रहा। मदीना मुनव्वरा से चलते वक्त मुझे यकीन हो गया था कि अब अम्मी जान से किया हुआ वादा पूरा होने का वक्त आ चुका है और आज की रात मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया है। कल आपके गुलबे मुबारक पर जुल्म सितम की शमशीर चल जाएगी, मेरा माँ जाया भाई शहीद हो जाएगा, अहले बैत का काफिला लुट जाएगा, उम्मुल लैला और रुबाब का सुहाग उजड़ जाएगा, बतूल के हुजरा का चिराग बुझ जाएगा, बहन के दिल का करार लुट जाएगा। मैंने आपकी गर्दन पर बोसे दिए हैं कि कल इस गर्दन पर तलवार चलने वाली है। जुल्फों को इसलिए चूमा है, कल ये अंबरी जुल्फें खाक व खून में लुथड़ी हुई होंगी। भाईजान, आप बताएं कि आपने मेरे हाथों और कलाई को क्यों बोसा दिया है। जिगर गोशा बतूल की आंखों में आंसुओं का तूफान आ गया और फरमाया, मेरी हमदर्द गमगुसार बहन, तेरी तरह मुझसे भी वादा लिया गया है। मुझसे बाबा हैदर करार ने वादा लिया था। उन्होंने फरमाया था कि मेरे हुसैन, जब तुम करबला की सरजमीन में इम्तिहान देकर फ़राइज़ ज़िब अज़ीम की तकमील कर रहे होगे तो मेरी बेटी ज़ैनब भी तुम्हारे साथ होगी। वो तुम्हारे इम्तिहान में बराबर की शरीक होगी। वो तेरे लिए अपना घर बार छोड़ देगी, अपने बच्चों को तुझ पर कुर्बान कर देगी और फिर मेरे हुसैन, वो तेरी शहादत का सदमा भी बर्दाश्त करेगी। और जब तू शहीद कर दिया जाएगा तो उम्मत के नमक हराम उसकी कलाइयों में जंजीरें पहना देंगे। मेरी हमशीर, मैं तेरे हाथों में यजीदियों की हथकड़ियां देख रहा हूँ। काश उस वक्त हुसैन ने जामे शहादत ना पिया होता और अहले बैत के साथ ये सलूक करने वालों की गर्दनें उड़ा देता। लेकिन प्यारी बहन, अब सब्र के सिवा चारे कार नहीं। कुदरत को यही मंजूर है। हुसैन को इसी तरह इम्तिहान में जाना है और हुसैन की बहन को भी इसी तरह सब्र इस्तेकामत की तस्वीर बनकर फातिमा के दूध की लाज रखना है। मेरी अजीम और काबिल सद एहतराम बहन, मैंने तेरी कलाइयों को इसलिए चूमा है कि इनमें मेरे बाद हथकड़ियाँ पहनाई जाएंगी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त सख्त बुखार था। मेरी फूफी जान मेरी तीमारदारी में भी मसरूफ़ थीं और मेरे अब्बा हजूर से गुफ्तगू भी फरमा रही थीं। वो जब मुझे देखने के लिए आईं तो वालिद गिरामी इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने ये अशार पढ़े, या तहराफा लाका मिन खलील कम लाका बिल अशराकल वल असील मन साहिब और तालिब कलील
و دہر لا ینکا بالدلیل و نل امر الجلیل و کل حی سالک السبیل۔ اے دنیا تجھ پر افسوس کہ تو کیسی بے وفا دوست ہے، صبح و شام تیرے ہاتھوں کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، وقت نہ کسی کی رعایت کرتا ہے اور نہ کسی کا بدلہ قبول کرتا ہے، اور سارا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم میں ہے، ہر زندہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب پدر بزرگوار نے یہ 2-3 بار اشعار پڑھے تو میری حالت اور بھی خراب ہو گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا، آنکھیں آنسوں سے تر ہو گئیں، اور مجھے یقین ہو گیا کہ سر پر مصیبت کی ایسی گھڑیاں آ چکی ہیں جو ٹل نہیں سکتی۔ میری پھوپھی نے جب یہ شعر سنے تو وہ بے قابو ہو گئیں اور دوڑ کر بھائی کے پاس پہنچی اور فریاد و فغاں کرتی ہوئی بے ہوش ہو گئیں۔ بعد ازاں امام علی مقام علیہ السلام ازواج طاہرات کے خیمہ میں گئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ جناب رباب اور ام اللیلہ شہنشاہ کی سلامی کے لیے کھڑی ہوئیں تو آپ نے بیٹھ جانے کا ارشاد فرمایا۔ ناموس رسالت بیٹھ گئیں تو آپ نے فرمایا، اے غیرت بنو ہاشم کی محافظو، حسین تم سے نادم ہے مگر مجبور ہے۔ اے میری ازواج، حسین قضاء و قدر کا مالک ہو کر بھی قضاء و قدر کا پابند ہے، اس لیے یہی رضا الہی ہے، معیشت خداوندی ہے، یہی مرضی مصطفیٰ مرتضیٰ ہے، اور یہی میری امی جان جناب زہرہ سلام اللہ علیہا کی خواہش ہے۔ اے میری حرمتیں، حسین تمہارا مشکور ہے کہ فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے میں تم نے میرا پورا ساتھ دیا ہے، میں تمہارے اس لیے بھی ممنون ہوں، تم نے ہمیشہ میری رضا کو اپنی رضا پر مقدم رکھا اور میری ردائے تطہیر کو شک و شکایت کی آلودگی سے کبھی داغدار نہیں کیا۔ حسین تمہارے اس جذبے کی تہ دل سے قدر کرتا ہے کہ تم نے اپنی زندگیوں کو حسین ہی کے رنگ میں ڈھال لیا ہے۔ مجھے اس امر کا شدید احساس ہے کہ میں نے تمہیں دنیاوی آسائشوں اور نعمتوں سے کبھی کچھ نہیں دیا، مگر تم اس بات پر یقیناً فخر کر سکتی ہو کہ تم بنت رسول جناب بطول علیہ السلام کی بہویں ہو۔ مجھے اس بات کا بھی ہمیشہ خیال رہا کہ میں نے تمہیں دنیا میں سوائے غربت و افلاس اور فقر و فاقہ کے کچھ بھی نہ دے سکا، مگر اس بات پر مطمئن ہوں کہ تم قیامت کے دن جنتیوں کے سردار کی بیویاں کہلاؤ گی۔ اے غم گساران حسین، تم نے ہر غم میں میرا ساتھ دیا، ہر دکھ درد میں میرا پورا نبھا کیا، ہر مصیبت اور تکلیف کو خوشی برداشت کیا، لک و دک صحرا کے سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا، اور اب 3 روز سے پیاس کی سختیاں برداشت کر رہی ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ اے ناموس بنو ہاشم، غریب الوطن حسین آج تمہیں ایک اور المناک خبر سنانے آیا ہے۔ اے میری زندگی کی رفیقو، کل یوم عاشوراء ہے اور یہی میرے امتحان کا دن ہے۔ کل میرا امتحان ہوگا اور تمہارا سہاگ اجڑ جائے گا، حسین کا سایہ سر پر نہیں رہے گا، تمہارے سروں کی ردائیں چھن جائیں گی۔ اس خبر کے ساتھ ہی میرا مشورہ ہے کہ تم علی اکبر کو ساتھ لو، علی اصغر کو گود میں اٹھاؤ، چند ہاشمی جوان بھی تمہارے ساتھ ہوں گے اور کسی محفوظ مقام پر چلی جاؤ۔ یاد رکھو، اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو تمہارا سہاگ تو اجڑنا ہی ہے، تمہاری گودیں بھی خالی ہو جائیں گی اور پھر تمہاری نازک کلائیوں میں لوہے کی زنجیریں بھی ڈال دی جائیں گی۔ حضرت امام مقام علیہ السلام کی جہاں گزار گفتگو سنی تو حضرت رباب اور جناب ام اللیلہ کی چیخیں نکل گئیں۔ امام کے سمجھانے پر چیخوں کو دبایا تو ہچکیوں اور سسکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دل تھے کہ جیسے ڈوب ہی گئے، نبضیں تھیں جیسے بند ہو کر ہی دم لیں گی، سینوں میں اٹھنے والا طوفان سیل اشک بن کر بہنے لگا، لیکن آنکھوں میں اتنا راستہ کہاں تھا جو طوفان کی شدید ریلے کو گزار سکیں۔ آنکھیں مسلسل اشک برسا رہی ہیں، بات کرنے لگتی ہیں تو بات نہیں ہوتی، ہچکی پر ہچکی بندھی ہوئی ہے، جسموں میں روحیں اس طرح پھڑک رہی ہیں جیسے ابھی نکل جائیں گی۔ بڑی مشکل سے خاموش فریادوں کو سنبھالا اور دونوں بیویوں نے آہ سرد کھینچ کر کہا، اے امام علی مقام علیہ السلام، آپ نے آج کیسی گفتگو فرمائی ہے؟ اے ابن رسول اللہ، اے ہمارے آقا و مولا، اے ہمارے سرتاج، دنیا کی کروڑوں نعمتیں اور آسائشیں آپ کے فقر و فاقہ پر قربان، ہمارے لیے یہی کیا کم ہے کہ ہم جنت کے نوجوانوں کے سردار کی کنیزیں ہیں، سلطنت اسلامیہ کے روحانی تاجدار و شہریار کی لونڈیاں ہیں، جناب بطول اور سیدہ زینب کی خادمائیں ہیں، آپ شہزادے کونین ہیں،
नौजवानान जन्नत के सरदार हैं। हमारे सरताज आप इमाम الانبیاء सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमन की बहार हैं। आपने हम जैसी हकीर कनीज़ों को शहजादियों से भी बुलंद मर्तबे अता कर दिए हैं। आपने ज़र्रों को आफताब बना दिया है। आपके फ़क्र फाका ने हमें असलूब ज़िंदगी से आशना कर दिया है। आपके अफलास ने जीने का सलीका सिखा दिया है और आपकी निस्बत ने हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में दाखिल कर दिया है। आज हम जैसा खुश नसीब कौन है कि हम नवासे रसूल और जिगर गोशे बतूल की साथी हैं। फिर जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम की वालदा मुकरमा ने हाथ बांध कर अर्ज किया, लेकिन ऐ मेरे सरताज, मुझे एक बात का अफसोस ज़रूर रहेगा कि आपने मुझे इस काबिल ना समझा कि मैं आपके इम्तिहान में शरीक हो सकूं। मेरे आका, आपने कैसे ख्याल फरमा लिया कि इस कनीज़ को अपने कदमों से दूर कर दें? क्या इसलिए कि मैं अपने बेटों को कुर्बान होते नहीं देख सकूंगी, अपना सुहाग उजड़ता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी? मेरे हुजूर, ये दुरुस्त है कि आपके बाद मैं शायद जिंदा ना रह सकूं, लेकिन मेरे आका, मैं आपको कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? मेरा आपके सिवा दुनिया में और कौन है जिसके पास जाऊंगी? हुजूर, आप ही तो मेरी जिंदगी हैं, मेरी रूह हैं, मेरी जान है। मुझे जिंदा रहना है तो आपके कदमों में। आपके बाद जो जिंदगी होगी उसका नाम जिंदगी कैसे रखा जाएगा? उस जिंदगी से मर जाना हजार दर्जे बेहतर है जो आपके बगैर हो। ये जुमला कहा, रफीक हुसैन अलैहिस्सलाम पर इस कदर गम तारी हुआ कि आप बेहोश हो गईं। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया शायद आप जानबर ना हो सकें। पानी तो था नहीं, बेहोश को किस तरह होश में लाया जाता? इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम ने दामन से पंखा किया। दामन मसीहा की हवा ने रूह को जिस्म से प्रवास करते करते रोक लिया। जनाब उम्मुल लैला ने आंखें खोलकर अपने सरताज को देखा। आंखों में आंसू भर आए। शहजादे रसूल ने तसल्लियो तशफ़ी की गुफ्तगू फरमाई और काफ़ी देर सब्र व शुक्र की तलकीन करने के बाद आपने बिस्तर के साथ टेक लगाई और लेट गए। मुअज़्ज़ज़ बहन और भाइयों, आप हमारे YouTube चैनल वही जी पोइट्री पर अगर नए आए हैं तो आपसे मुल्तमिस हैं कि आप हमारे YouTube चैनल वही जी पोइट्री को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिल सके। हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने ग्रुप्स, व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमारी रहनुमाई फरमाएं। आपके ये प्यार भरे इक़दाम हमारे लिए हौसला अफजा होंगे। जज़ाकल्लाह।